Bonjour, bonsoir ndugu zangu mahali popote mnanifuata. Kivu Ripoti 75 bado kunaendelea kukuletea habari za moto za ukweli na tena zenye kuaminika. Hali ya sekirite ama hali ya usalama sio mzuri mprovince ya Ituri depuis General Nuboya atoke mprovince ya Ituri. Mambuka arme bale bele bote ligi balikuwa bashapigwa baafyekwa bote bamerugia tema upe sekonsi uli mwegane kuya njo na kuya kufasilite na bote barubie la Ituri sikwa yende. Kwa hali ya usalama Ituri kwa sasa ni mbaya sana. Babe finalu bameendelea useme perere tare ya Mambasa manake kumakariere kwenye bamaita peituru kule kumakariere ya oro donc kule hade fena visha shika mavlashe mbali kule bako na kabakaka batu mipanga usiku na mchana bamechoma manyumba banaua watu wengi sana, lakini FARDC iko absent depuis wiki mzima hii vita inaendelea. Maabe finali mko naendelea kupata watu mipanda village par village. FARDC iko absent, c'est comme si haikuwake tena. Bepi General Ruboya aende batu ya Ituri banazo kena kulalamika kiyo inarubia tena wakati watu mko deja banaishi kwa amani, banaishi kwa furaha. Sasa hivi kana tomaru banga na batu yati kana banarubia upya, manake mwiya mienda mwenye muramplace General Ruboya anaimba vraiment kufacilite magrupe yote rubie na mahali yenye iko sasa itaendelea hivi, manake Ituri inaenda kupotea ama itela kushikwa, sababu magrupe zote zinarubia tena na zinaongezeka. Manake sasa hivi Ituri mara umitema hata usivi Kivu kwa hali yenye batu kuna wawa kule fijue utapua pote moya ni ADF-NA isha kamata mindini uyonaka wapi ADF-NA umele nanza kamata mindini. Sasa hivi ADF-NA umele nanza kamata mindini kote ingine tomaru bande kuna sena terere kote ingine bakode kote ingine mamanki magrupe zinakuwa vumulu, hakuna pena hali ya usalama wa mzuri ni province ya Ituri. Donc hali ni mbaya sana, batu wamefatiwa mipanga. Nafikiria video ziko natembea deja mu social media, watu wamewawa ovyo territoire ya Mambasa, donc kule ADF-NA wanaendelea kuseme terere. Lakini pia mu province ya Sud Kivu kipopo RDF M23 walikuwa kuna tante kwenda kupigana na kutosha bazalendo maeneo yabo, lakini kwa hali yenye bazalendo wamebaplanga, bazalendo wamebapengemeza na bashikisha adau na kubafukuza. Donc pake ya RDF M23 walikuwa naenda kwenda kuatake mapozisio ya bazalendo na FARDC kipopo. Donc drone ya FARDC ilindia donc ili bashukie kabara rua, manake ba mingi sana balipoteza maisha na wengine liko blesse ba mingi sana ndio watasambala pika. Bazalendo wanaenda kufanya sarakisage na kwanza kushika hata moya na kukamata maeneo lingine ya mingi igebo balikuwa biko na sinkilia avant bapoe kuatake maposition FARDC na bazalendo. Donc hii drone donc ile nanjo kubara rua sababu hapuna mwenye alibaka mai ili shikura bengine bale ba mingi na bengine baanza kushikwa bengine balikimbia hapo. Mfano bale de tabara benye balikimbia ojo bakaona tama kwa hali yenye tunaanza kuishi tunaenda kumalizika. Pia watu bepi vita ya RDF M23 bapigane na batuganeo kama tuganeo kule mu plateau de Fizi Minembwe, ile sasa ndio ili tapisha ba mingi tamala kaona ewana kwa hapa maisha haiko pena. Donc sasa hivi magrupe mingi ya bale wanapitana mu plateau de Fizi Minembwe bako na zitafunka njia ya kukimbilia, ndio balisha poza hata uli waliongea la mingi sana. Aliona kama kujifikisha kwa bazalendo wala kujifikisha ku pode FARDC iko manake anapona yeye anaona kama anapona maromba deja arudisha kwa Burundi sababu ni bora ende afindiwe porobo kubakia pukifo. Andara na video kadogo ka uredi tabara mamo yani siku na bazalendo anaanza kuomba kurugea pa Burundi juu hali ya maisha anaona kama ginakuwa bigumu kwa hali iliko napigwa, hajua kama maendeleo yao ama bapendelea vipi tena zoki vitakuwa parce kesho yao. Donc banaona kama hakuna tena avenir sababu kesho yao abajua itakuwa pengine kabani kuoa bote wala kushikwa. Sikiliza fata video kidogo ya uredi tabara usikile nye iko naomba. Unaitwa nani? Jina langu ni Regis Sabyamahoro. Umezaliwa wapi? Nilizaliwa Burundi. Burundi sehemu gani, mtaa gani? Muyinga. Sasa umepatikana hapa Kongo kwa sababu gani? Umepatikana hapa Kongo kwa sababu walinidanganya eti kuna kazi ya kutengeneza viatu, wakanileta huku. Wakakuleta huku Kongo?
Halafu wakati ulifika huku Kongo ulijikuta kikundi gani kimekuleta? Wakati nilijikuta huku Kongo nilijikuta niko na wasoda. Kikundi gani? Kikundi cha Warundi. Ni wasoda wa Rede Tabara. Wasoda wa Rede Tabara. Sasa sababu gani wewe umeamua kutoroka hicho kikundi? Kwa sababu niliona tu walinidanganya. Sawa, walikudanganya. Kwa sasa hivi umepatikana ndani ya mikono ya wazalendo, unahitaji wakufanyizie nini? Nahitaji kama ni kunirudisha Burundi, kama ni kunirudisha kwenye nilitoka Kampala, kama ni Burundi nirudishe tu. Tukurudishe Burundi kabisa. Tukusaidie tukurudishe Burundi, njoo etat de besoin yako yenye unahitaji kwa saa hii. Ndio hapa tunakuwa ni Itombwe Haut Plateau. Mimi ni jemadari nguvu za milima, kamanda wa force ya MCMA Cordo wa coordination ya FIPI. Hapa tumejikuta ndani ya kuenda tukizurura kwa kuangalia ngome za adui. Tumemkuta kijana huyu akizurura na kuangaika, ndivyo tumemkamata na sasa hivi tunataka kumpeleka kwenye serikali. Hii ni sauti ya jemedari nguvu za milima. Asante. Tangu tulianja pana maraporo yetu ku service ya security paraporo na visibility ya ADF ndani ya eneo yetu ya Teturi, na ndani ya hiyo siku 6 ADF iko najitembeza katika pori yetu ya Teturi bila oga yoyote, na ndani ile hali yote tulikuwa tukunapasha habari kila siku gizi Mungu aliumba, tukunaongea na wakubwa kuwaambia gizi wakulima wako nakutana na hawa watu kumanjia za shamba, na kila siku tulikuwa napana maraporo. Na leo siku ya 4 situation ya grave tumepata ma information ki kuna kuwa 10 personnes benye banakuwa emporter na bale batu. Ndana ile 10 personnes kuna kuwa 8 enfants na kuna kuwa 2 grands garçons benye banabebewa na bale ADF. Kutokana na hilo hali watu wamekuwa na hoga na wanaanja hama mgini, wengine wanajidirige vers Luemba na wengine wanaenda vers Biakato. Alors tunatoa malalamiko yetu kwa viongozi wajiimplike directement ndani ya hii situation na hali ya kuwa mbaya, na hawa watu wote wanabebewa ngambo ya Kateturi. Kateturi ni shamba inayopatikana 30 minutes na Teturi Centre. Zile ilikuwa nyumba ambao karibu na baraza ya shefu wa banana Ecole. Manake ya kufaa haiko banana, ya kufaa haiko banana Ecole. Mwingine ya banana Ecole inaisha pale ni kwa afen pati kote yote mbili hakuna tena kitu. Kote yote mbili mwingine ya banana Ecole. Antuka basi nagisi watu walikuwa habahamishe mavitu, manake mavitu vyote vimelungula, vitu vyote, maduka hakuna ya kusema, moto ingali na waka. Dossier Mutongo baribebe niliacha hiyo hapa basi enda nayo. Hapo pale balifunga na matelaji ziko pembeni. Poste ya polisi njo ile pale nayo futi.